नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तानी मीडिया का लेंस, पाकिस्तानी मीडिया का कैमरा जिस तरह से पाकिस्तानी सियासत को या मुल्की सियासत को कवर करता है, उस हवाले से, उस लेंस के हवाले से आज का दिन बहुत ही सियासी तौर पर अहम भी लगता है। उसमें बड़ी सियासी हलचल है, धमाका चौकड़ी है, बयानात हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, प्रेस ब्रीफिंग्स हैं। ये और बात है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो जिस तरह से पाकिस्तानी सियासत को कवर करता है, उसका पाकिस्तान के अवाम जो हैं 20-22 करोड़, उनके मफाद से, उनके मुस्तकबिल से को बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ अब नहीं है। ताहम आज के दिन की जो सियासी हलचल है वो उस वक्त शुरू होती है जब ऐन मतवक्को पंजाब के साबिक चीफ मिनिस्टर और PMLN के बहुत अहम लीडर और कंबाइंड अपोजिशन के लीडर जनाब शहबाज शरीफ साहब की इंटरिम अबूरी बेल को लाहौर हाई कोर्ट एक्सटेंड नहीं करती और नैब उन्हें गिरफ़्तार कर लेती है। उस हवाले से वो ख़ुद भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेते हैं कोर्ट में, और उसके बाद अपोजिशन की रहनुमा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ PMLN जनाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने एक बहुत ही सख्त, बड़ी भरपूर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हुकूमत को मुद्दे पे इल्ज़ाम ठहराती हैं, बहुत से सवालात जो हैं मुश्किल वो रेज़ करती हैं। वो ये भी कहती हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बहुत जल्दी पाकिस्तान आ जाएंगे, आने वाले हैं, और ये भी वो कहती हैं कि PMLN के अंदर एक से ज़्यादा धड़े हैं, एक से ज़्यादा तबका फ़िक्र पाए जाते हैं, क्योंकि उनका और नवाज़ शरीफ साहब का जो बयानिया है उसे सारी PMLN सब लोगों के लिए उठाना जो है वो मुमकिन नहीं है। मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा का जो की स्टेटमेंट है जब वहाँ कहती हैं कि नवाज़ शरीफ साहब बहुत जल्दी वापस आएंगे, वो मैं टुकड़ा भी आपको सुनाता हूँ। मियाँ साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी पाकिस्तान वापस आएंगे, इलाज वो अपना कराएंगे इंशाअल्लाह, जैसे ही कोविड खुलेगा उनकी सर्जरी का होगा। लेकिन वो बीमार तो हैं, लेकिन उनका जज्बा बीमार नहीं है। वो बड़े आराम से इंशाअल्लाह पूरी कुव्वत के साथ PMLN को लीड करेंगे। ये खुशखबरी मैं पाकिस्तानियों को भी दूंगी, ये खुशखबरी मैं मीडिया के ज़रिए अपने कारकुनान को भी दूंगी। तो अब वो लोग जो समझते थे कि नवाज शरीफ को सियासत से बाहर कर दिया, वो हाथ मलते रह जाएंगे। मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा का ये भी कहना था कि उनका और नवाज़ शरीफ साहब का जो बयानिया है उसे सब लोग जो हैं उसका वज़न नहीं उठा सकते। यानी उनका ये क्लियरली ये कहना है कि PMLN के अंदर ऐसे धड़े हैं जो उनके इस बयानिया या उनके मौक़िफ़ से एग्री नहीं करते। कि टुकड़ा भी हम सुन लेते हैं। मुस्लिम लीग नून में बहुत तरह के ख़यालात के लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं, और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बिल्कुल हैं। मियाँ साहब का और मेरा जो बयानिया है उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मीम शीन नून, ये बातें मैं 40 साल से सुन रही हूँ। ये बातें मुशर्रफ दौर में भी हुआ करती थी, गुलाम इसाक मरहूम के दौर में भी हुआ करती थी। जिसने मुस्लिम लीग नून को तोड़ने का ख्वाब देखा है वो खुद हिस्ट्री हो गया है। वो इस ख्वाब को लेके दिल में लेके कब्र में चला गया है, और अगर कोई कब्र में नहीं गया तो वो यही हसरत लेके हमेशा तड़पता रहेगा। ये हसरत उनकी पूरी नहीं होगी कभी। नाज़रीन, बहुत से सवालात उठते हैं कि आज जो कुछ हुआ वो किस हद तक हुकूमत की कारस्तानी है, किस हद तक केस ही लीगली शहबाज शरीफ साहब का बहुत कमज़ोर है। फिर ये भी है कि जो उनकी गिरफ्तारी है उसका नेशनल पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट है, और ख़ुद PMLN की अंदरूनी सियासत पे उसका क्या इम्पैक्ट है। और एक बड़ा भारी भरकम डिस्टिंग्विश एक्सपर्ट एंड पॉलिटिकल पैनल मेरे साथ है। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर सकते हैं जनाब राजा आमिर अब्बास साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडवोकेट भी हैं, इससे पहले नैब के साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल भी रह चुके हैं। इसी तरह मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए डॉक्टर मोहम्मद शहबाज गिल साहब ज्वाइन करेंगे, जो मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मीडिया के लिए पॉलिटिकल अफेयर्स के हवाले से। और मुझे ज्वाइन करेंगे मज़हर अब्बास साहब, जो कि पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, कॉलमिस्ट हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट पाकिस्तान के PFUG के एक से ज़्यादा दफ़ा अहदेदार रह चुके हैं। ये सब लोग तो मेरे साथ हैं ही, लेकिन शुरू में मैं एक क्विक डिस्कशन करना चाहता हूँ PMLN का पर्सपेक्टिव लेने के लिए, जिसमें खुर्रम दस्तगीर साहब जो PMLN के ना सिर्फ सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान के डिफेंस और कॉमर्स मिनिस्टर रह चुके हैं, और पुरानी मुस्लिम लीगी ख़ानदान से हैं, जिनका 1980 की दिहाई से नवाज़ शरीफ साहब के साथ खुर्रम दस्तगीर साहब की फैमिली जो है वो पॉलिटिक्स में खड़ी है। खुर्रम दस्तगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू क्विक डिस्कशन। वालेकुम अस्सलाम जी। आप इसको खुर्रम साहब आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जो हुकूमत भी कह रही है और बहुत से और लोग भी कह रहे हैं कि आपको अदालतों से रिलीफ भी मिल रही है। मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा को 1 सितंबर को अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें एक सेपरेट अपील करने का एवन फील्ड में हक दे दिया। हालांकि उससे पहले वो स्टक थी क्योंकि उनके वालिद साहब जो हैं नवाज़ शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे। तो जहाँ अदालत ने नवाज़ शरीफ साहब को एब्सकॉन्डर करार देने का प्रोसेस शुरू किया, उन्हें कहा कि आप सरेंडर करें, वहाँ मोहतरमा मरीम नवाज़ और सफ्तर साहब को उन्होंने रिलीफ दे दी। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार बार उनको रिलीफ दे रहे हैं। जब हुकूमत ने यह चाहा कि 7-8 अरब रुपये का पैसा जो है उसको गारंटी के तौर पर रखा जाए, जब नवाज़ शरीफ साहब बाहर जा रहे थे तो अदालतों ने उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो अदालतों का जो रिकॉर्ड है वो बड़ा मिक्स्ड है, लेकिन जिस किस्म का शदीद हमला और गम गुस्सा का इजहार मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने अदालत के हवाले से किया है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप?
جی آپ نے بالکل درست کہا کہ عدالتوں کا ریکارڈ بڑا مکس، اور اس مکس ریکارڈ میں میاں نواز شریف کی ہماری نظر میں بالکل ایک فریولس ایشو کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن بھی شامل ہے کہ وہ تنخواہ جو انہوں نے کبھی لی بھی نہیں، اس کو ایک نوشنل ایسٹ کو عدالت نے، سپریم کورٹ نے اپنی وزڈم میں کہا کہ یہ تو بلیکس لاء ڈکشنری کہتی ہے یہ ایسٹ ہے اور یہ شو نہیں ہوا، لہٰذا ڈسکوالیفائڈ ہے۔ لیکن خلاصہ یہ بات تو بہت دفعہ دہرائی جا چکی ہے نا، اس وقت تو ایشو یہ ہے کہ عدالت سے ریلیف بھی آپ کو مل رہی ہے، جب ریلیف نہیں ملتی تو آپ کہتے ہیں کہ حکومت کا یہ کارستانی ہے۔ آج جو ہے یہ آپ کو حکومت کی کارستانی لگتا ہے؟ شہباز شریف صاحب کا کیس ہی بڑا ویک ہے؟ جی نہیں، شہباز شریف صاحب کا کیس ویک نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب 133 دن پہلے بھی نیب کی حراست میں اسی حکومت کے دور میں گزار چکے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کی بیل ہوئی تو لاہور ہائی کورٹ نے ہی اس سارے کیس کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا کہ کوئی ایویڈنس نہیں تھی اس صاف پانی کیس میں اور آشیانہ کیس میں۔ تو انشاءاللہ یہ جو نیا کیس بنایا ہے اس میں بھی یہی ہوگا کہ یہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا۔ جو حکومت کی اس میں کارستانی ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو ماشاءاللہ ان کے اپنے لوگ ہیں، ان کو تو چاہے وہ جب نیب زدہ ہوتے ہیں اور ان کو عدالتوں سے ان کی بیل ہوتی ہے، ان کو تو وہ سینئر وزیر بنا دیتے ہیں، اور وہ پھر وہاں سے حکومت پنجاب کے آنکھوں کے نیچے سے 60 لاکھ ٹن گندم غائب بھی ہو جاتی ہے۔ یہاں نیب کا اصرار یہ ہے، دیکھیں آج نیب کو کوئی کمپلشن نہیں تھی گرفتار کرنے کی، یہ نیب کی ثوابدید ہے جس کو شہباز شریف نے چیلنج کیا تھا۔ شہباز شریف کو کوئی سزا نہیں ہوئی تھی اریسٹ کرنے کی، یہ نیب اپنی ثوابدید استعمال کر رہا تھا کہ جی ہماری ثوابدید ہے کہ ہم نے وارنٹ ایشو کر دیے۔ اگر کورٹ میں ہمیں جو ہے جہاں مشکلات کا سامنا ہے وہاں ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے، جہاں اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر انٹرم بیل ان کی ایکسٹینڈ نہیں بھی کی لاہور ہائی کورٹ نے تو بھی نیب کو چاہیے تھا کہ ازراہ ہمدردی یا اخلاقی طور پر ان کو گرفتار نہ کرتی؟ نہیں، ازراہ ہمدردی نہیں دی، جس وجہ سے آج تک بی آر ٹی والوں کو گرفتار نہیں کیا گیا، معلم جبا کو گرفتار نہیں کیا گیا، بلین ٹری سونامی کو گرفتار نہیں کیا گیا، دوائیوں کے اسکینڈل میں اربوں لوٹنے والوں کو گرفتار نہیں کیا گیا، آٹے والوں کو گرفتار نہیں کیا گیا، پیٹرول والوں کو گرفتار نہیں کیا، چینی والوں کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ لہٰذا نیب کی ثواب، میں یہ دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ نیب کی ثوابدید ہے کہ وہ کس کو سزا سے پہلے گرفتار کریں، اور یہ ثوابدید جو ہے ابھی تک صرف مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کے خلاف استعمال ہوئی ہے، حکومت کے ہاتھ میں گئی ہے، اور یہ جو ون سائیڈڈ استعمال ہے ثوابدید، لیٹ می فنش، یہ جو ون سائیڈڈ استعمال ہے ثوابدید کا، یہ یورپین یونین کرٹیسائز کر چکا ہے، ہیومن رائٹس واچ کرٹیسائز کر چکا ہے، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کرٹیسائز کر چکی ہے، سپریم کورٹ مقبول باقر کی جو ججمنٹ ہے سعد رضوی کیس میں وہ کرٹیسائز کر چکے ہیں۔ اس کو لیگلی ہم ایگزامن کرتے ہیں، اس کو ہم لیگلی ایگزامن کرتے ہیں کہ کیسز ایکول ہیں۔ آخری کوشچن آپ سے یہ کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ خود کہتی ہیں، کھل کے کہا انہوں نے، بہت ہی خندہ پیشانی سے انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این کے اندر بہت سے دھڑے ہیں، بہت سی اوپینینز پائی جاتی ہیں۔ یہ کون سے دھڑے ہیں جو مریم نواز کا اور محترمہ نواز شریف صاحب کا وزن جو ہے ان کے بیانیہ کا اٹھانے کو تیار نہیں ہے؟ کیا کس کی طرف اشارہ ہے ان کا؟ جی یہ جو دھڑے ہر پارٹی کے اندر ایسے لوگ ہیں جو پاکستان میں جو ڈی فیکٹو پاور ہے، فی الواقع اقتدار ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ گفتگو کر کے اپنا رستہ بنایا جائے۔ ٹھیک، لیکن یہ بات کیا اشارہ شہباز شریف صاحب کی طرف ہے، حمزہ شہباز کی طرف ہے؟ جی نہیں، اشارہ یہاں اور بھی بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو اس پر یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ بات اب کلیئر ہو گئی ہے کہ اس حکومت کی جو ایک بھیانک پرفارمنس ہے، وہ دوائیوں کی بھی قیمتیں دوبارہ بڑھ گئی ہیں، آٹے اور چینی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ یہ حکومت کمال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قیمتوں 262% قیمتیں بڑھا کر عوام کی پہنچ میں یہ چیزیں پہنچا دی ہیں۔ یہ حکومت کا جو تجربہ عمرانی ناکام ہوا ہے، اس نے اس چیز کو بھی ناکام کیا ہے کہ یہ جو ڈی فیکٹو ڈی جوڑے طاقت کا جو تقسیم ہے یہ اب انسسٹینیبل ہو گیا اور ملک نہیں چل رہا۔ ٹھیک، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، پاکستان کے ایکس ڈیفنس منسٹر، ایکس کامرس منسٹر، پی ایم ایل این کے سینئر رہنما، ہمیں آج کی جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں اس حوالے سے اپنا پرسپیکٹو دے رہے تھے۔ راجہ عامر عباس صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کہ نیب اور عدالتیں جو ہیں وہ بہت سلیکٹیو کر رہی ہیں، وہ کبھی کہہ رہے ہیں بیسیکلی جہانگیر خان ترین صاحب کے کیس کو بھی وہ ریفر کر رہے ہیں، وہ اس میں ویٹ کا بھی ایگزامپل دے رہے ہیں، وہ علیم خان کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ اپنا بھی کہہ رہے ہیں کہ باقی کیسز میں بھی۔ تو یہ جو شہباز شریف صاحب کا جو کیس ہے آج کا، اگر ہم
स्पेसिफिकली इस पे चलें तो राज साहब इसमें क्या यानी केस है और क्यों उनकी इंटरिम बेल जो है वो एक्सटेंड नहीं हो सकी, क्यों नैब ने उनको गिरफ्तार कर लिया, इसकी लीगल वजह क्या है? जी डॉक्टर साहब, अब जैसे कहा कि जी नैब और अदालतें, अदालत का किसी भी केस से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं होता। जो भी केस नैब बनाएगी वो अदालत के सामने आएगा, तो अदालत को तो हम इससे अलहदा कर देते हैं। अब नैब अगर ये कर रही है कि जी वन साइडेड, या हमें नज़र आ रहा है कि अपोजिशन के लीडर्स का ज़्यादा एहतसाब हो रहा है, तो ये अगर उनका गिला है ये अपनी जगह पे होगा, ये शायद किसी हद तक दुरुस्त भी होगा, लेकिन इसमें एक फैक्ट ज़रूर ज़हन में रखिए कि मौजूदा हुकूमत वाले, या ये जो अभी चंद केसेस चीनी और ये बातें हो रही हैं, ये 2 साल अभी कंप्लीट हुए हैं, और जो पिछले 10-10 साल से रहे हुकूमत में, तो ऑब्वियसली ये जो केसेस हैं ये केसेस आज की हुकूमत के बनाए हुए नहीं, ये पिछली हुकूमतों के बनाए हुए हैं, जिसे नैब लेके आगे चल रही है। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जी इन्होंने कहा कि चेयरमैन ने वारंट क्यों निकाले। अब दौरान तफ्तीश रमज़ान शुगर मिल के आपने देखा होगा कि बहुत सी पैसों की ट्रांजैक्शन जो टीटीस के ज़रिए हुई, अरबों रुपए के वो पैसे हैं, वो कोई पापड़ वाले के अकाउंट में से निकल रहा है, और कोई इनके मुलाजमीन हैं जिनकी अपनी 10 से 12 हज़ार रुपये तनख्वाह है, और करोड़ों और अरबों रुपए के उनके अकाउंट्स में पैसे लैंड करते हैं, और अल्टीमेटली वो जाके इनके बेटे सलमान के अकाउंट से निकलते हैं या प्रॉपर्टीज़ ली जाती हैं। अब मियाँ शहबाज शरीफ, और ये टाइम पीरियड वो है कि जैसे ही मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला बने पंजाब के, तब से लेके कुछ अरसे तक ये तमाम रकूम इनके पहले के अकाउंट्स जब मुलाहिजा किए गए तो बड़े नॉमिनल आप ये कह रहे हैं कि इसकी कोई एक्सप्लेनेशन जो है, इसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने नैब को देनी थी, वो मुतमईन नहीं हुई, वारंट्स निकाले, ये अदालत चले गए। लाहौर हाई कोर्ट, वही हाई कोर्ट के जिसमें ये गारंटर भी हैं अपने भाई के, जो इस वक्त मफरूर डिक्लेयर हो चुके हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट ने इनसे पूछा कि जी ठीक है, अगर नैब ये कर रही है, आपसे बड़ा सादा सा सवाल है कि आपके बच्चे छोटे थे, आपसे पूछा जाता है कि आपकी क्या सोर्स ऑफ इनकम है, आप फरमा देते हैं कि जी मेरी 10-12 भैंसें हैं या ये है, तो ये अरबों रुपए के जो आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, आपके बच्चों के और इनके अकाउंट्स में आए हैं, इसका मनी ट्रेल दे दीजिए, इसकी सोर्स ऑफ इनकम दे दीजिए, और वो देने से नाकाम हो और गया। ये बताइए कि ये किस मद में, किस कंसिडरेशन में इतने पैसे आ रहे हैं। मुझे जरा गवर्नमेंट का लेने दीजिए इसमें मौका पे डिस्कशन को। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, मरियम नवाज साहिबा ने भी ताबड़तोड़ हमले यही किए हैं कि हुकूमत जो है वो ये सारा कुछ करवा रही है, और अभी आपने सुना कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी बहुत से एग्जाम्पल्स दिए, कभी वीट के कभी शुगर के। आपकी गवर्नमेंट का क्या मौकफ है, क्या आपको फायदा हो रहा है सारी चीज से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहित बहुत शुक्रिया। विश के आप खुर्रम दस्तगीर को यहाँ रखते तो हम उनसे ये पूछते कि पहले तो आपके वालिद और उसके बाद आप, जिन्होंने एक सरकारी ज़मीन पे पेट्रोल पंप बनाए रखा, और जिस सिस्टम आपको जो अच्छा लगता है सिस्टम, उस सिस्टम ने उसकी आबियारी की, और आपका माशाल्लाह से आप कितना फले फूले हैं सियासी तौर पर भी और ज़ाती तौर पर भी, वो सबको नज़र आ रहा है। और उस पेट्रोल पंप की कमाई खा खा के आपने अपनी सियासत की, और आज इस हुकूमत ने आपका वो जो कब्ज़ा था सरकारी ज़मीन पे, वो आपसे छुड़वाया बहुत दहाइयों के बाद, और अब वहाँ पर गुजरांवाला में आम पब्लिक के लिए एक पार्क बना हुआ है जिसे पब्लिक इस्तेमाल करती है। तो इनकी बातें आप सुन लें, यूरोपीय यूनियन और इस्लामिक कौंसिल और कौन सी उम्मीद करता हूं कि जो आपने कहा है, जो इल्जाम आपने लगाया, क्योंकि वो है नहीं, इसके फैक्ट्स तो ठीक होंगे, क्योंकि मेरे पास तो कोई है नहीं तरीका। नहीं, मैं बताता हूँ, मेरे पास तो आप रखना चाहिए था ना आपको, जिम्मेदार गवर्नमेंट ऑफिशियल की हैसियत से। नहीं, आपको जी मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से आपको करना नहीं चाह रहे थे ना डायरेक्ट डायलॉग। मैं क्या करता, वापस मैं तो एज एन एंकर चाहूंगा कि डायरेक्ट डायलॉग हो। हाँ जी, नहीं, मेरा कहने का मतलब वो वापस आ सकते हैं ना, अभी वो सुन रहे होंगे, आपका प्रोग्राम दोबारा ज्वाइन कर लें। और ये मेरे साथ महर बुखारी साहबा के प्रोग्राम के ऊपर इनके साथ मेरी ये बात हो चुकी। मैं पंजाब में होता था जब हमने इनसे ये वो कब्जा छुड़वाया था, तो मेरे हाथों में से हुआ हुआ है, सब कुछ मेरे सामने हुआ हुआ है, मुझे पता है कि ये किस कदर पेट्रोल पंप है और इनकी बातें ऐसी थी। ये गुजरांवाला के अंदर इनकी मलकियत पेट्रोल पंप था, जो कि पिछले
میرا خیال 20 30 40 سال سے انہوں نے سرکاری زمین پہ قبضہ کیا ہوا تھا اور اس میں سے انہوں نے بہت سارا مال کمایا اور ایونچولی وہ پیٹرول پمپ گرا کے وہاں پر پبلک پارک بنا دیا گیا. یہ اس پروگرام سے دم دبا کے بھاگ گئے تھے مہر بخاری کے پروگرام سے. انہوں نے میرا سامنا نہیں کیا تھا اور ہمارے ساتھ چونکہ ہے نہیں ہے خرم دستگیر صاحب, میں ویسے ریکویسٹ یہی کرتا ہوں ان سے, اگر وہ دیکھ رہے ہیں پروگرام, میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ چونکہ یہ خرم دستگیر ہاں تو آپ کا پروڈیوسر نے لے لینا جیسے پہلے لیا تھا فون پہ لے لے انہیں, اور چونکہ آپ کا پروڈیوسر لے لینا فون کر میں اسی لیے پبلکلی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کا پروڈیوسر لے لے. اب میں آ جاؤں, چیلنج کر رہے ہیں خرم دستگیر, خرم دستگیر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور یہ پروڈیوسر صاحب ان سے ریکویسٹ کریں فون پہ کہ وہ اس کو ریسپونڈ اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ضرور ریسپونڈ کریں. اچھا اس پہ آ جائیں کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ یہ کروا رہی ہے جو کچھ آج. اور اگر وہ آتے ہیں, اگر وہ پروگرام پہ آتے ہیں تو میں اس کی تصویریں, میں اس کے تمام ڈاکومنٹس بھی آپ کو دوں گا تاکہ آپ ساتھ ساتھ چلائیں وہ شو کے اوپر. میں کو ہوائی بات نہیں کر رہا. اچھا اگلی بات ہم کرتے ہیں جو آج مریم صفدر صاحبہ کی ایک غصے میں کی ہوئی پریس کانفرنس تھی جس میں مجھے 2-3 باتوں کی سمجھ نہیں آئی. ان کے عقل کے پیمانے کی مجھے 2-3 باتوں کی سمجھ نہیں آئی. پہلے تو انہوں نے یہ وہی خاتون ہیں جن کو اگر ساری سزائیں بھی چھوڑ دی جائیں, عدالتوں کو سائڈ پہ بھی رکھ دیا جائے, تو یہ وہی خاتون ہے جن کی ویڈیو ٹیپ ایک نیشنل ٹی وی پہ چلی ہوئی ہے کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی پراپرٹی نہیں ہے. اب ماشاءاللہ سے یہ اس دور کی خریدی ہوئی پراپرٹیز خود ہی انہوں نے FBR میں ڈکلیئر بھی کی ہیں. تو یہ تو سرٹیفائڈ جھوٹی ہیں, وہ بھلے کیلبری فونٹ ہو, بھلے وہ ڈیڈ جو انہوں نے بنا کے دی ہوئی ہو وہ ہو, بھلے ہماری لندن میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہی عدالتوں کے اوپر آج یہ تنقید کر رہی تھیں جن عدالتوں کی دی گئی ایک مجرم ہے, ابھی تک ان کی سزا سسپینڈ ہوئی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی. تو مریم صفدر آج بھی ایک مجرم ہے. تو ایک مجرمہ جو تھیں وہ بیٹھ کر انہی عدالتوں کے اوپر تنقید کر رہی تھی جن عدالتوں کے دیے گئے ریلیف پر یہ آج بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہی تھیں. اگر وہ ریلیف نہ دیا ہوتا تو یہ جیل میں ہوتی. تو ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ بچو اس شخص کے شر سے جس کے ساتھ تم نیکی کرو. تو جنہوں نے ان کے ساتھ نیکی کی آج ان کے شر سے ان کو بچنا پڑنا ہے. رہی بات ان کی دوسری کہ پولیٹیکل میچورٹی کتنی ہے, پولیٹیکل میچورٹی کا عالم یہ ہے کہ والد صاحب جو ہیں جن کو یہ یہاں پر بہت بڑا انقلابی لیڈر, آپ نے زندگی میں کبھی کسی انقلابی لیڈر کو پرچی سے پڑھ کے تقریر کرتے دیکھا ہے؟ آج تک دنیا کی تاریخ میں کسی انقلابی لیڈر نے پرچی سے پڑھ کے تقریر کی ہے؟ انقلابی لیڈر تو دل سے بولتے ہیں, جوش سے بولتے ہیں, اپنے کنوکشن سے بولتے ہیں, اپنے وجدان سے بولتے ہیں. یہ کس طرح کا انقلابی لیڈر ہے جو کسی کی لکھی ہوئی تقریر پڑھ رہا ہے؟ اور یہ کس طرح کا انقلابی لیڈر ہے جو یہاں سے جھوٹ بول کے نکل گئے ہیں اور وہاں پر سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ صحت مند ہیں لیکن واپس نہیں آ رہے؟ تو انقلاب لانا ہے تو آپ کے آج یہ کہہ رہی تھیں کہ یہ حکومت کو مسلم لیگ نون جو ہے وہ ٹف ٹائم دے گی, حکومت کے لیے کھلا میدان نہیں چھوڑے گی. تو اپنے والد صاحب کو کہنا تھا نا وہ کیوں حکومت کو کھلا میدان چھوڑ کے گئے ہیں, وہ کیوں یہاں سے بھاگے ہیں؟ ان کو یہاں رہنا چاہیے تھا نا, لیڈ کرنا چاہیے تھا جیل میں سے. بہت سارے لیڈرز نے جیل میں سے لیڈ کیا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بہت جلدی واپس آئیں گے. آپ نے سنا نہیں, انہوں نے کہا ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ واپس نہیں آئیں گے, وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے unless معاف کیجیے گا, unless کہ انہیں افتخار چودھری صاحب جیسا کوئی اور ان کے ذہن میں ہو کہ کسی اور نے آنا ہے اور انہوں نے افتخار چودھری صاحب کی طرح تمام قوانین کو پامال کر کے انہیں آؤٹ آف دا وے جا کر ان کو کسی بندے نے ریلیف دینا ہے جو پورے پاکستان میں کبھی, ان کو 2 دفعہ ریلیف ملا جو پورے پاکستان میں کبھی نہیں ملا. اور یہ پورے ہمارے سسٹم کو سوچنے کی ضرورت ہے. جیل میں سے نکال کے باہر بھیجنے کا ریلیف بھی, اور اس سے پہلے ان کی اپیل سن کے اتنے سالوں کے بعد سزا بھی کاٹنے کی. گورنمنٹ کو سن لیا, لیگل پوزیشن سن لی, PMLN کا پوائنٹ آف ویو سن لیا. مجھے اب لینا ہے مظہر عباس صاحب کو, ایک بریک میں لے لوں چھوٹی سی, اس کے بعد میں مظہر عباس صاحب کی طرف آتا ہوں. ایک پولیٹیکل انالیسس لیتا ہوں کہ آج کی اس گرفتاری سے PMLN کی سیاست اور پاکستان کی سیاست پہ کیا فرق پڑا. آفٹر دا بریک ناظرین ویلکم بیک. میں سیدھا چلنا چاہوں گا مظہر عباس صاحب کی طرف, پاکستان کے پرومیننٹ پولیٹیکل انالسٹ ہیں, کالمنسٹ ہیں. مظہر عباس صاحب پروگرام کے ابتدائی میں شروع میں بھی میں نے یہ کہا کہ پاکستانی میڈیا کا جو کیمرہ اور لینز ہے وہ جس طرح سے پاکستانی سیاست کو دیکھتا ہے اس حساب سے تو آج پاکستانی سیاست میں ایک بہت ہڑبونگ تھی, ہلچل تھی, ایک بہت بڑی کیفیت تھی, ایک بہت بڑا ایک تلاطم تھا. لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے پاکستانی میڈیا کا اپنا ایک مزاج بن چکا ہے.
اور در حقیقت جو کچھ آج ہوا ہے روز ہوتا ہے اس کا پاکستانی عوام سے، ان کے مستقبل سے، ان کے مفاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو کچھ آج ہوا اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کیا فرق پڑا ہے؟ شکریہ موہت. دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ جب پرنٹ میڈیا ہوا کرتا تھا تو ہماری ایک ایڈیٹر ہوتی تھی رضیہ بھٹی مرحومہ، وہ کہا کرتی تھی کہ پولیٹکس سیل. اور آپ اگر ٹی وی پہ ٹاک شوز دیکھیں تو ہم 90% ٹاک شوز ہمارے پولیٹیکل ایشوز کے اوپر ہوتے ہیں. اس کا لوگ کس حد تک اس کا امپیکٹ لیتے ہیں. ٹیلی ویژن تو ظاہر ہے، ٹیلی ویژن کی ویورشپ تو اخبارات کے مقابلے میں کروڑوں میں ہے، تو اس کا امپیکٹ تو بنتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا امپیکٹ نہیں بنتا. اور اگر نہیں بنتا ہوتا تو خود عمران خان یہ کہتے تھے کہ اگر میں آج اس پوزیشن پہ ہوں تو اس میں میڈیا کا بڑا کردار ہے. یہی اور لوگ بھی کہتے ہیں. اب تو پولیٹیکل لیڈرز نے یہ بنا لیا ہے کہ جی جلسوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے، ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ جاؤ، پریس کانفرنس کر لو، انٹرویو دے دو، ہماری بات جو ہے وہ عوام تک پہنچ جائے گی. دیکھیے آپ اس چیز کو سامنے رکھیں. میں ایک بالکل اس بات کو جو ہے میرا خیال ہے میں بہت واضح طور پہ سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ عدالتیں وہ ہیں کہ جن کی آزادی کے لیے سب نے جدوجہد کی اور اس کو لیڈ کیا میاں نواز شریف نے. تو سب سے زیادہ تو ان عدالتوں کے فیصلوں کو ان کو احترام کرنا چاہیے، ان کی پارٹی کو احترام کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ عدالتوں کے وہ فیصلے جو آپ کے حق میں ہوں وہ اچھے نہیں ہو سکتے، جو آپ کے خلاف ہوں وہ اچھے نہیں ہو سکتے. یہ جو کانٹرڈکشن ہے ہماری کہ جی جو میرے فیصلہ میرے حق میں ہو تو وہ اچھا ہے، جو میرے خلاف ہو وہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا. میں ایز این انڈیپینڈنٹ دونوں فیصلوں کو اسیس کر سکتا ہوں کہ جی ہاں اس میں یہ کمزوریاں ہیں، یہ نہیں ہیں. لیگلی راجہ عمیر عباس صاحب جیسے وکیل جو ہیں وہ اس کو اسیس کر سکتے ہیں کہ کہاں غلطی ہے کہاں نہیں ہے. لیکن جو سیاسی چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیے سیاسی معاملات سیاسی لوگوں کے، ان پر بہت زیادہ عدالتوں کے فیصلے اثر انداز نہیں ہوتے. اگر عدالتوں کے فیصلے اثر انداز ہوئے ہوتے تو 2016 میں نواز شریف صاحب کی نااہلی، ان کی کنوکشن اور ان کے خلاف جو چیزیں سامنے آئی ہیں اور جو بڑے لینڈ مارک ڈیسیجن سامنے آئے ہیں، اس کے بعد تو 2018 کے الیکشن میں پی ایم ایل این کو فارغ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن ایسا نہیں ہوا. پی ایم ایل این پنجاب کی سب سے بڑی جماعت بن کے پھر بھی ابھری اور وہ ووٹ نواز شریف کا پڑا. اور آج بھی تمام تر لوگ، تمام ان کے مخالفین بھی یہ مانتے ہیں کہ پی ایم ایل این کا ووٹ جو ہے وہ صرف نواز شریف کا ہے. تو اگر کل کلاں شہباز شریف یا شین لیگ بن بھی جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ شین لیگ کے پاس وہ ووٹ بینک آ پائے گا. اول تو وہ جائے نہ جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر وہ بن بھی جاتی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا. اور نیب کا جو صرف میں صرف ایک نیب کا جو معاملہ ہے، میں ذاتی طور پہ، ہو سکتا ہے مجھ سے اختلاف کرے میرے ساتھی، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ فرام دا ڈے ون، یعنی جب سے نیب بنی ہے، خاص طور پہ 2002 کے بعد سے نیب ایک پولیٹیسائز ادارہ رہا ہے. اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے، جماعتوں کو بنانے اور توڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے. لیکن ابھی آپ دیکھ لیں کہ نیب نے اب ذرا رکیں میرے ساتھ، میں اس پہ پھر بند کر دی. راجہ عامر عباس صاحب، جو شہباز شریف صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے، اس کا زیادہ امپیکٹ نیشنل پولیٹکس پہ ہوگا یا پی ایم ایل این کی اندرونی سیاست سے زیادہ متاثر ہوگی؟ دیکھیے دو باتیں ہیں. ابھی جیسے بات ہوئی، مظہر صاحب نے بھی بات کی، جی ووٹ نواز شریف کا ہے، لیکن ذہن میں ایک چیز رکھیے کہ جب ہم پنجاب کی پولیٹکس دیکھتے ہیں تو وہ صرف نواز شریف کا ووٹ نہیں ہے، وہاں برادریوں کا ووٹ ہے، وہاں لوگوں کی پرسنالٹیز کا ووٹ ہے، وہاں پیسے کا ووٹ ہے، ان لوگوں کی ذاتی حیثیت بھی ہے. آلدو کہ نواز شریف کے ساتھ وہ اٹیچ ہیں مسلم لیگ. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ نواز شریف کے حالیہ بیانیہ جو آ رہا ہے، یا مریم بی بی کا جو بیانیہ ہے، یا جو وہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، فوج کے خلاف جو باتیں کی، یا انہوں نے اس سے پہلے جو کہا کہ یہ بکس سے بھرے ہوئے سپریم کورٹ کے ججز ہیں، کیا وہ فیملیز، کیا وہ ایم این ایز میاں نواز شریف کے ساتھ ایز اے ووٹر یا ان کے بلائنڈ ان کے پیچھے چلنے والے بنیں گے؟
कथन ऐसे नहीं होगा। पंजाब के लोग सियासत को भी समझते हैं, उन्होंने अपने हल्के पहले वाली बात आगे नहीं रहेगी। हाँ, हल्के की पॉलिटिक्स करनी है और हर फैमिली में आर्मी के लोग हैं, हर गांव में फौज के लोग हैं, तो ये कभी नहीं हो सकता इस पे क्या रिस्पॉन्स है आपका? वो सिर्फ नवाज शरीफ का ही नाम पे कोई वोट मिलता है पंजाब। बेसिकली राजा आमिर अब्बास साहब समझते हैं कि बहुत सा पानी जो है ना पुलों के नीचे से गुजर गया, यहाँ बड़ा फर्क पड़ गया है सियासत में। वेरी क्विक कमेंट। डॉक्टर साहब, उसका फैसला तो इलेक्शन कराएंगे ना। आप अभी लोकल बॉडीज इलेक्शन करा दें, लोकल बॉडीज इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? आप लोकल बॉडीज इलेक्शन करा दें, हो सकता है मुस्लिम लीग नून वाइप आउट हो जाए। ये फैसला कि लोग उनके साथ हैं या नहीं हैं, एमएनएज उनके साथ हैं या नहीं, किसी एक एमएनए का बयान बता दें। अगर नहीं है तो जाहिर है अब जब इलेक्शन होंगे तो हमें नजर आ जाएगा। अब इलेक्शन से पहले जाहिर इलेक्शन में तो अभी टाइम है, तो वो तो क्राइटेरिया इलेक्शन का है। लेकिन आज जो सिचुएशन खड़ी है पिछले 2 सालों में अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग नून, मज़र यहाँ तो ये भी प्रॉब्लम है, यहाँ तो ये भी मज़र प्रॉब्लम है कि जो इलेक्शन हुए हैं 2018 में, जो बहुत से और लोगों के लिए बड़े ही फेयर इलेक्शन थे और बड़े मतवक्का किस्म के उसमें रिजल्ट्स निकले हैं, जिस किस्म के सर्वेज और प्रेडिक्शन थी सारे टेलीविजन चैनल के, तमाम ऑपोजिशन की जमातों ने कोई एविडेंस नहीं दी और वो कहते हैं कि इलेक्शन जाली थे और वो कोई केसेस भी उसके खिलाफ नहीं लेकर आए, वो कोई ट्रिब्यूनल्स में भी नहीं गए, वो अदालतों में भी नहीं गए, लेकिन कहते हैं कि इलेक्शन जाली थे। तो आप लोग कहते हैं कि इलेक्शन से पता चलेगा, इलेक्शन के रिजल्ट्स को तो यहाँ हारने वाला मानता ही नहीं। मोइन, मैं तो इलेक्शन क्वेश्चन भी नहीं कर रहा। देखिए, पाकिस्तान में इलेक्शंस रिग्ड नहीं होते, ये मेरा बहुत पुराना वो थ्योरी है। पाकिस्तान में इलेक्शन मैनेज्ड होते हैं, पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स मैनेज होती हैं। गवर्नमेंट का बनाने के प्रोसेस में जो मैनेजमेंट इस्तेमाल होती है वो हमारे सबके सामने है कि किस तरह ग्रुपिंग। अब उन ग्रुप्स के नाम मैं ले सकता हूँ कि जिनको बैठाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि आपने इधर जाना है, अब कि आपने उनसे बाहर नहीं निकलना। ये सारी चीज़ें ये सिर्फ इस गवर्नमेंट के हवाले से नहीं है, माजी में भी इसी तरह होता रहा है, तो उस चीज़ में तब्दीली नहीं आई है। मैं सिर्फ आपसे ये बात कह रहा हूँ कि जो अभी राजा आमिर अब्बास साहब कह रहे थे कि उन्होंने मुझे बताएं उनकी तकरीर में ऐसी क्या बात है जो हम इससे पहले डिस्कस नहीं करते रहे हैं। और देखिए, नवाज शरीफ का ये जो बयानिया है ना, उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं भी बहुत सी उनकी बातों से बहुत शदीद इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि चाहे इंडिया के साथ दोस्ती हो, ये पहली मर्तबा पंजाब के किसी लीडर ने इंडिया के साथ दोस्ती की बात की, वो उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं फिर ये कह रहा हूँ। इसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनका जो मौक़िफ़ है वो पंजाब में माजी में लीडरशिप्स का मौक़िफ़ ये नहीं रहा। अच्छा, ये नवाज शरीफ साहब का क्रेडिट ज़रूर है और ये मैं देता हूँ कि उन्होंने छोटे सूबों का जो एहसास महरूमी बड़े सूबे के हवाले से रहा है साल से, और मैं और आप और शहबाज साहब वगैरह सब जानते हैं, उसको कम करने में उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बलूचिस्तान में नेशनलिस्ट को गवर्नमेंट्स देके सिंध में, और ब्रेक में ले लूं नवाज शरीफ साहब के बयानिया जो है, मैं ब्रेक ले लूं, आप फिर शुरू करते हैं कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया में कोई ऐसी बात अब है कि जो बिक पाएगा आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। मज़हर अब्बास साहब का ब्रेक से पहले ये कहना था कि नवाज शरीफ साहब जो है उनका बयानिया पहले भी बिका है, दोबारा भी बिकेगा, और उन्होंने छोटे सूबों को उन्होंने उठाया, उनका मौक़िफ़ उठाया, उनसे उन्होंने तलखियाँ कम की हैं। यहीं से अगर बात का आगाज़ कर लें, राजा आमिर अब्बास साहब, नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो है वो पहले बिका था, क्या अब बिक पाएगा ये छोटे सूबों वाला? देखिए, ये बहुत एक डेंजरस बात है मज़हर साहब। अगर देखें कि मुझे याद है कि जब ये अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और जब ये जीटी रोड पे आए और उसके बाद कोयटा गए, तो कोयटा में जाके इन्होंने कहा कि जी मैं नज़रियाती हो गए हूँ, और आपको याद होगा कि उस वक़्त महमूद ख़ान के जलसे में महमूद ख़ान अचकज़ई के साथ ये बैठ के नज़रियाती हुई। अब महमूद ख़ान अचकज़ई या छोटे सूबों की ये बात कर रहे हैं। अगर हम केपी में देखें तो क्या गफ़ार ख़ान साहब जो एक बड़े सियासतदान थे, लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने अपनी लाश जो उनसी है दफनाना, उन्होंने वसीयत की कि ना कीजिए, जलालाबाद ले जाएँ। क्या सिंध में जीएस सिंध की बात होगी? बाकी तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कभी उसकी ऐसा ही नहीं। तो अब ये बात कहना कि जनाब इन्होंने महमूद खान का नजरिया अब पंजाब में हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करने की कोशिश की पंजाब के, देखिए हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करना, और अगर आप देखते हैं कि जी वो बगैर वीज़े के आपके पास आते हैं, आप मरी लेके जाते हैं कुछ ऐसे लोगों को, और फिर आप ज़हन में ये रखिए कि वहाँ पे नेशनल टीवी पे उनकी लीडरशिप कहती है कि जी हमने तो मियाँ नवाज शरीफ पे बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो ये वो चीज़ें हैं कि आप कुलभूषण का नाम
अपने पूरे टेनोर में नहीं ले सकते। चलें, मैं ज़रा मज़हर अब्बास साहब की तरफ आ जाता हूँ। मज़हर, ठीक है, माजी में नवाज शरीफ साहब ने अपना सौदा बेचने की कोशिश की, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जब उन्होंने हिंदुस्तान के इतने करीब होने की कोशिश की, जो इंडियन एस्टैब्लिशमेंट और अमेरिका का नैरेटिव था उसके साथ नवाज शरीफ साहब ने अनकंट्रोल तरीके से आइडेंटिफाई किया, तो उनको नुकसान पहुंचा। आपको कैसे लगता है जो हिंदुस्तान में जिस किस्म की फैशिज्म है, हिंदुस्तान की सड़कों पे जो हो रहा है, वहाँ की हुकूमत जो कर रही है नरेंद्र मोदी की शक्ल में, कश्मीर में हो रहा है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लोग, पंजाब के लोग ये सब कुछ भूल जाएंगे और अगर नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज उसी किस्म का बयानिया यहाँ पे बेचने की कोशिश करेंगे तो पंजाब के लोग दोबारा उसको बाय कर लेंगे? आपको क्यों लग रहा है कि इतनी मोहब्बत पाई जाती है हिंदुस्तान की आज पंजाब में? नहीं डॉक्टर साहब, आपने गलत अंदाज में लिया बात, और राजा आमिर और अब्बास साहब ने भी गलत अंदाज में की। मैं माजी की बात कर रहा था। अगर माजी में आप सोचें, कश्मीर को आगरा में सबसे ज़्यादा बेचा गया। आप उठा के देख लें कि आगरा में मुशर्रफ साहब जो प्लान लेकर गए थे उसमें सिक्योरिटी काउंसिल का जिक्र ही नहीं था। उसमें कहा गया था कि सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों को साइड में रखें। खुर्शीद कसूरी साहब मौजूद हैं, मालूम कर लें कि उस वक्त वो जो प्लान पेश किया गया था वो प्लान ज़्यादा डैमेजिंग था, या वाजपेयी साहब जब लाहौर आए और मीनार पाकिस्तान पर लेकर उनको जाया गया और वहाँ जो उन्होंने तकरीर की वो ज़्यादा डैमेजिंग थी। दूसरी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं आज के मोदी के 4 पॉइंट फार्मूला की बात कर रहे हैं, सब्सक्राइब करता हूँ। देखिए, जो आप 4 पॉइंट फार्मूला की बात कर रहे हैं, मुशर्रफ के 4 पॉइंट फार्मूला की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं उससे पहले जो, देखिए, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि पंजाब में उसके बावजूद मादी में जब वो मुशर्रफ ने 4 पॉइंट फार्मूला दिया था, उन्होंने वोट पड़े। मेरी बात तो सुन लें। देखिए, सिंध के उन्होंने कहा जीएसएन कभी भी पीएमएलएन की अलाई नहीं रही। जनरल ज़ियाउल हक ने गुलदस्ते जरूर भेजे हैं लेकिन पीएमएलएन कभी अलाई नहीं रही। डॉक्टर मालिक साहब को वहाँ एक ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ बलोच एक्सट्रीमिज्म जो है वहाँ बहुत इंतहा पे था, उसमें नेशनलिस्ट को पीएमएलएन की मेजॉरिटी होने के बावजूद डॉक्टर मालिक की हुकूमत बनाने की इजाज़त देने से और उनको सपोर्ट करने कर एक पॉजिटिव मैसेज गया। मैं उसको उस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में आप ले लें, एएनपी के साथ उन्होंने कोई कन्फ्रंटेशन नहीं की और ये पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है हमारे यहाँ पिछले 15 साल में। बाकी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन हमने एक दूसरे की हुकूमतें गिराने की, जिस तरह माजी में होता था, जिस तरह माजी में हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, उन रिवायात को काफ़ी हद तक कम किया गया है, उन रिवायात को काफ़ी हद तक ख़त्म किया गया है। पंजाब के बारे में जो मिसकंसेप्शन, राजा आमिर अब्बास की क्विक रिस्पांस, उसको कम करने में मदद मिली है। ठीक जी, राजा आमिर अब्बास। देखिए, मज़हर साहब ने अभी बिल्कुल क्लियर की बात कि जी ठीक है, पंजाब बलूचिस्तान में अगर डॉक्टर मालिक का था तो उसके बाद अगर आप देखते हैं तो इस दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर ये इतने ही पॉपुलर थे उस वक़्त तो अभी सीटें आनी चाहिए थी बलूचिस्तान से भी, सिंध से भी आनी चाहिए थी, केपी से भी आनी चाहिए थी नून की। लेकिन वहाँ पे आपने रिज़ल्ट देख लिया कि इनकी पॉपुलैरिटी क्या थी और पिछले इलेक्शंस में ये जो सीटें आई थी, आई नो 2 सीटें के वो नवाब सरदार ज़ाती सीटें लेके आते हैं और फिर वो किसी भी एक पार्टी को वो शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, पर्सनल इश्यूज को छोड़ के खुर्रम दस्तगीर के साथ इस पे पॉलिटिकल कमेंट आपका क्या है जो मज़हर अब्बास साहब कह रहे हैं? बहुत देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये लास्ट है, चंद सेकंड रह गए, 30-40 सेकंड। सर, बड़ी सिंपल सी बात है मोहित साहब, ये माफिया है, आपने अपने सामने देख लिया। ये माफिया, ये पॉलिटिकल बात कभी कर ही नहीं सकते, इनके पास पॉलिटिकल बात कोई है ही नहीं। ये चोर हैं, इन्होंने पैसा लूटा है। जब आप इनसे चोरी का हिसाब मांगेंगे, ये या कहेंगे फलां करप्ट है, या आपके ऊपर झूठे इल्जामात लगाएंगे जिनका इनके ऊपर कोई सबूत नहीं होगा। ये बात को किसी और तरफ लेके जाना चाहेंगे। मैंने बड़ा सिंपल उनसे सवाल पूछा था, 11 बात को डाइवर्ट हो जाती है, अखबारों ने इनका नाम लिख के वक्त में बिल्कुल खत्म हो गया। हमारी कोशिश थी कि पॉलिटिकल और पॉलिसी ओरिएंटेड इश्यूज पे रहे, बहुत सी बातें उससे बाहर भी निकल गई हैं। आज इतना ही नाज़रीन, फिर आपसे मुलाकात होती है, बहुत शुक्रिया।